أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها المستمعون الكرام والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Ambe ala fo, ambe ala tanu, ambe ala barkada. Kunu ala, bi ala, sini ala, ani dongo do ala. Jombe ka fiye sama ka blani ala ni ka yamaro yayi. Masami hinena ka jona. Masami ba ka joma kuto. Ala be ala ye, i ka juru b'i ka jɔnw na fo ka anw sa an tɛ se k'i ka juru sara. Magoɲɛ masa ani magosa masa, saya tigi masa ni ɲɛnamaya tigi masa, ne ka hinɛ tɛ anw ti nakili dugukolo kan bi. Ala, anw b'a dɔn k'i diminen do bi. Ni maga sera belebele ma dɔrɔn ala e be dimi, nka e bɛ ka silamɛw to yen, e bɛ ka muminunw to yen, e bɛ ka diɲɛ maa ɲumanw to yen ko dɔ kama. Allah, barkada biye e kelen do k'i ka hinɛ jigi anw kan. Jɔn minnu ye kira kanu u dusukun na ni nɔgɔ t'a la fiyewu, i kelen do ka diɲɛ to yen o ɲɔgɔn kama. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala, an b'i barkada, i kelen do ka jɔn to yen bi. Jɔn minnu n'olu bɛ ka si ka Qur'an kalan ko parce que ko alakira de ko k'an ka Qur'an kalan k'a ka di ala ye, o kosɔn e hinɛnen do dugukolo kan mɔgɔw la k'u to yen bi. N'o tɛ ala, bi kun t'an sɔrɔ dugukolo in kan miniti ni maga sera belebele ma dɔrɔn maga sera ala ma. Ala, an b'i barikada, e min kelen do ka diɲɛ dugukolo in k'a to yen bi. Jɔn ɲuman minnu bɛ yen n'u bɛ ka sɔli kɛ belebele kan, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala, anw b'i barikada, la in shakartum la azidannakum. Foli b'i ye sankolotigi ni dugukolotigi. Ashkuru laha ala ni'mati al-Qur'an wa ashkuruhu ala ni'mati al-Islam wa ashkuruhu ala ni'mati al-insaniyah wa ashkuruhu ala ni'mati al-imaniyah وأشكره على نعمة الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. نعمة بانا نعمة دفرة. على أمي بركة بركة فسويا بلا جلينا كتاني نيفه عليك هنانا ikan kisi iblisa tɔrɔma, ika hinana, ikan kisi an yɛrɛkun tɔrɔma, ika hinana, ikan kisi kafiri kana gɛlɛn ka kira nɛni.
i kan kisi a kɔlɔlɔ ma an b'i deli ka hinɛ an na kira kanu min bɛ anw muminun dusukun na kira kanu min bɛ silamɛw dusukun na silamɛ ɲuman minnu tɛ Mustafa ka ko kulonkɛ la kisi ani nɛɛma b'a ye ala hinɛ an na i kan kisi ka bɔ kafiri kɛ tɔɔrɔ ma i kan kisi ka bɔ makɔrɔni tɔɔrɔ ma ala an bɛ tanga ɲini fɛ dɛ sankolotigi ni dugukolotigi n'i ye maa min kisi o de ye kisi dan ye ni yafara maa min ma o de ye yafaw la dan ye hinɛ wɛrɛ t'a kɔfɛ n'i ye maa min kanda fili banna n'i ye maa min sɔn ko ladali t'a la ala an bɛ tanga ɲini fɛ masa ɲuman i ka hinɛ anw na i k'anw kisi kafiri tɔɔrɔ ma i ka hinɛ anw na a ye fɛn min ɲɛsin alakira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i k'an kisi nin cɛ in tɔɔrɔ ma kan sinsin Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen hakimu masa kodɔn masa jabaru masa masa min bɛ se kan na gɛlɛnw na masa min bɛ se diɲɛ masakɛw la masa e de ye masaw ka masa ye e bɛ se diɲɛ masakɛw la alhayyu alqayyum masa min jɔlen don n'a yɛrɛ ye masa min tɛ sunɔgɔ masa min tɛ ginwɔ kuma tɛ ka sunɔgɔ masa min jɔlen don n'a yɛrɛ masa min bɛ se kafiri kan na gɛlɛn na makɔrɔni i bɛna dɔn k'i sera mɔgɔ ma ja ala de bɛ se faama n'a ka miliyari la Firawuna ye min sɔrɔ i tɛ se k'a sɔrɔ dugukolo kan kafiri nɔgɔmalen bɛ tasuma kɔnɔ e kun ka dɔgɔ i ka dɔgɔ i jɔsilen ala e min bɛ se kan na gɛlɛn na e min bɛ se kafiri masakɛw la e min ye kafiri masakɛ dɔw bila san bi jeliw bɛ sigara la ala an ye makɔrɔ nin ka ko t'i bolo dɛ se t'an ye bi kuma t'an da nka fɛn min b'an dusukun na an se ye min ye hali n'an bɛ nin bɛ to a la an b'o fɔ dugukolo in kan muminu jɛlen don n'o ye n bɛ n sinsin ni tɔgɔ barikalen arrahman arrahim diɲɛ hinɛ fitinin hinɛ banta lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen i y'o kɛrɛnkɛrɛn jɔn de ye jɔn min sannen don ala ɲɛ jɔn min sɔnna k'a ni n'a ka nafolo bila kirako la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i ye lahara de kɛrɛnkɛrɛn o tigi ye Mustafa i y'a kɛrɛnkɛrɛn Mustafa maa ma ye Mustafa kanu ka jɛn ni latigɛw ye ka sɔn ala ye tawhidi kɔfɛ k'i sen da Mustafa senda nɔ na ala ye aljinɛ garanti taw ye e ko ne bɛ fɛ e ala ka kɛ mɔgɔ min fɛ n'aw bɛ fɛ ne ala ka k'aw fɛ k'aw kanu a ye kɛ ala kira fɛ sa kisi ni nɛɛma b'a ye kuma banna o kɔrɔ de k'i ye aljinɛ garanti ta o tigi ye i ye lahara de kɛrɛnkɛrɛn jɔn ye jɔn min sɔnna Mustafa la jɔn min y'a defansi ta jɔn min y'i senda nɔ la ala ye kan bɔ diɲɛ bolo ka seereya dugu la ka seereya bange la ko maa si tɛ yen fo n'a bɔra ala la kisi ni nɛɛma ani barika i k'o jidi Muhammed Mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam danfɛnw la samanti ala ɲɛ siranɲɛbaw kuntigi tawhidimaw ɲɛma Muhammed Mustafa min m'a yɛrɛ tɔɔrɔ a ma maa tɔɔrɔ kaba ma ci ala ye Muhammed min dilan k'a sugandi jogo ni danbe ni kɛwale la Mamadu min sira k'i jɔ ko ummati sigara n'a gɛlɛya sigara n'a kamanagan kabi bi tɛ n b'o fɔ o de ye n bolo fa nin cɛ barikama in na o de ye n bolo fa n kanubaga la o de ye n bolo fa an dajuw minɛbaga la o de ye n bolo fa ala teri la siga n'a gɛlɛya siga n'a kamanagan a ko ummati n'an sera lahara kɛnɛ kan san 50 jɔli sunɔgɔ banna san 50 jɔli hinɛko kuma t'a la san 50 jɔli balimaya ko kuma t'a la san 50 jɔli hali maa ye kɔnɔ min ta kalo 9 aw ka hakɛ to a wolodon ka jugu ka tɛmɛ kalo 9 kan k'a balo ka diɲɛ fɛn bɛɛ ka ye dugukolo kan n'i y'a ye lahara kɛnɛ kan i bɛ boli
ni Mamadou de nana kabe sujuru ke alaye alako Mustafa ne teri nin kanu bagayu kun korata ibe mun no fe amafo Hassan amafo Husaini amaka dembaya fo ama muso fo ama Khadija fo ama Aisha fo ala amafo kale Mustafa da koko ummati Mamadou na mawule kun la bi ala be ti awna sa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam slamo na mawule kaw joko ala kira nenina ala be tirana Karamo défensi talo beka karamo défensi bla défensi ta yera nana bi de défensi ta nana bi na de kan yo neli san kalo tani fla doka karamo ya donta do ya bota e ni fonga karamo ma e ni foni ma bi koni défensi ta yera wuli la bi beka wuli ki jo slameo na makuma bi ala bi tike ona wallahi anga na so masaka tikana ka so ka mbalo aka dugukolo ka fu son sangola tigi ka tige auna kan balo aka dugukolo ka fu angana so hine masaka tige auna kan balo aka dugukolo ka klaka sa kan be tanye jo ala kiranyela samba bidu keneka Mustafa de sira kan neni Mustafa de sira ka Mustafa de sen ni che barka maw ale che mi da hine kama dugukolo kan ko ni kulonge ka rola do kulonge ka jien islamé bela sallallahu alayhi wa alihi wa sallam agane kaga Allah subhanahu wa ta'ala ko kibe mu ke ko ummati kalimanto islamew anna nabi ananga kalandiya anna nabi amma jigine kan susuru folo wolo tigi dugu kolo tigi ka deli kaya fanyina fe Allah ke kelendo ka dugu kolo into ko ba kama bide ya to ko jumen kama kelendo ka dugu kolo inte jomba mumbe ka soli bake Mustafa ka kelendo ka dugu kolo into dem sini fitini mumbe astaghfirullah fola noto bi ko kuma to ambe sera lahara ni sera belebele ma sera alama ni sera belebele ma ala be dimi anduskun torole anduskun kamine anduskun blessele usa chemima cheu kache chete dugukolo kache mi be sumani chema anyoromada anyoronte na datuguni kaundo aljinana asababu ye bilibili nye quand black because la mea ka noro soro bi ka sangorta soro Mustafa de aka shike ka ala wele ke ka kamana ganke ki jo ala dala ka bisafo mana seli ka doni ke fo ka ta se salatu khairu minan nawmi abeka Allah subhanahu wa ta'ala deli jonye mantoy Allah ona na ya fangini fe islame o bolo bu ko bi Allah on ba do ke dimina Mamadou Masse Mourama ni ce barka mai ni mahali kafiru tawa Mamadou mi ya fara juguma Mamadou mi ya nata ko kafiri kele ngana soro dugu kolokan ko fa be kake mumini jelenye donc kele ala kira jole kisini nema bay eni Mustafa imbe hine kafiru no to Mamadou do ne bina nga Mamadou fawyi makoronite Mamadou don ne be da Mamadou fiye doni la ye ko jugu ki yerla kafiru ka kuntigi ye ko jugu ki yerla wallahi on banga dusuma kasayira na mo yira ala be tikona no to ni ala kele de o ni ala kele de makoroni isira kotigi de masisa no on kun ka dogala nga on slamo be boka nga dusuma kasayira ni wulu kulo la sangolo la be muntien wulu be kulo abe muntien sangolo yi ni die baji be fara nyoron kan ko sheka datu ala shine kile abe muntien baji fui ngani te bilibili do mina bilibili fiye folo ka klaki yera fiye min be fe ka so ka fo slamewi ala kirani Omar joli udemna ni fuidoy bilibili wulila ki jo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Umar yi ala kala je ala ka jembama radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu
ako Mustafa kebe wiki jo ko ni kafiri de wi Muhammad Mustafa ko ni kafiri do ko adama den tawa ko ala ya adama den bonya anyeti sa flabe ka bo o man ko Mustafa ibe kashi muna akumbe kashi nya na tade ko ni kafiri ke ka tubi ka do islam ala ka ta aljina kono man nata kon klela ko adama den do ka saka to kafiri ala ni Mustafa inde be hinesa na to ngam Mamadou do ngam Mamadou fle kafiri ala kya toro ka toro abe nyaman bon abe na to adala abanne ni abe nyefembe fama ala kya ikle damani ka ma kafiri ke atamana ka do kafiri ke ka sokati jon kaba islam manga ma jatike ko juga bulla ka bona ala kya bena dala akoko munde kera akoko nani la jeli kle joli manya ma israla ako ala kya ne mankene de ako nyaw ka dine ni islam ay wa ye kalmatu shahada fo ka do islam ala kafiri kuntike makko ne ala me لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيت مغدون إبا فاما هي نكا مغدون كلا كفاما هي لمي مبورو لا يوسا مكورني مغلا تيادي لبي إما على على يسرني باو كنتكلا توحيد مو نيما درسين بلا جيلي ala yi afusa ka temo bela jelin kan imala chede la sa chemi valeur nanti se ka foka sa dana sangulo tigini dugukolo tigi repmana inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutima ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورفعنا لك ذكرك الله بلي بلي أوسرا أم بدسوما كسي ربي نوتا أوسرا سامونا تيجي دوغو كولا تيجي أكو بارتا للا أكالي بمكالي بسولي كمصطفى لك صلى الله عليه وآله وسلم نوتي مغدا بافو هي أو بادو جيفان تناني بي ورفعنا لك ذكرك محمد كوفادي والله كافر كنتي ابا دوكوني سيراني تشيما كي سيرا تشيما كي تو سلامي مغو سلامي داجو من بقى ان كانوا بقى يا حبيبنا يا قدواتنا يا شفيعنا يا قائدنا يا نبينا on kanu baga on la digi on be chemi la digi sonali tigi on yema on nabi nyuma ni salema makoni ni tati bulo valeur la on tabambulo valeur la isira chede mabi ni che bilibili ni che sanumai ni chemi nena kafirula ni chemi ye mau magoto ni chemi ye mau magoto wallahi ni Mustafa biambi kisini nema bama hana mapuma on me puma non mapuma ala be jiga ona non mapuma ala be tike ona ibe ko dombal do kama Mustafa ya farao nenni be fora mau la sharia la ni ala kira ni be fakadi qui dati kantre qui fa qui boji kono muta an bolo jelete an bolo foita an bolo bika nyeshima makoni on yini ala to nyona wa bla ikuna ko slame bebi kontu la bi mauma ni kra dusuku na ni kra kanu ba tigi dusuku na chien na bi an shite selanga selu ko fe amba yini ala fe ala ki ke ka fama to waju kana kulonge ka Mustafa la makorni bi faransi ko no ya kaban ala tena faransi toy ka
kafiru ala tɛ n'aw to yen makɔrɔni ala tɛ nin to yen o latigɛra ka bɔ o banna parce que i sera fɛn de ma i kun man ka se fɛn min ma i ye kuma fɔ mɔgɔ de ma i kun man ka kuma mɔgɔ min ma i ko ka mɔgɔ de dɛsɛ k'a kɛ ja façon bɛɛ mɔgɔ min n'a man ka dugukolo kan i kun bɛ kow la jukɔrɔ kafiri kuntigi kafiri dugu bɛɛ faransi ɲɔgɔn tɛ yen fɛnw na kuntigi i jɔda ka dɔgɔn a ka dɔgɔn ala ta kɔrɔ wama ya'lamu junuda rabbika illa hu ala ka kɛlɛkɛ mina ka ca k'a fɔ min bɛ aw dala bi makɔrɔni min bɛ dala bi coronavirus ko la o kan k'e bɔ o kan k'e ɲɛɛlɛ e kan ka tuubi ka segin ala ma ala bɛ se ka laseli k'e ye ne kelen don ka t'o yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛ ye e ma sɔn k'o kɛ jurumuko ye e ma sɔn k'o kɛ ala kɛlɛko ye komi tuuru sera Mustafa de ma sisan i bɛna dɔn ko ja ala bɛ kɛlɛ de la i fɛ i bɛna dɔn sisan an ka seliw kɔfɛ an ka nafilaw kɔfɛ an ka faridaw kɔfɛ ala an b'a ɲini ala fɛ ala k'i kɛ ka tɔw ladi ala k'i kɛ ka kafiri jamana tɔw ladi mɔgɔw kana se ka kulonkɛ kɛ an ka Mustafa la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam makɔrɔni ala k'i kɛ ka hadamadenw waaju kafiri kana gɛlɛ minnu ɲɛ donnen don silamɛya in na mɔgɔ minnu ɲɛ donnen don an ka cidenba in na an b'a ɲini sankolotigi ni dugukolotigi fɛ se t'an ye ala a k'i kɛ ka jamana tɔw waaju pour que maa kana kulonkɛ kɛ an ka Mustafa la tuguni i kun ka dɔgɔ i tɛ se i ɲɔgɔn ba kelen de tɛmɛna u ye nafolo min sɔrɔ i tɛ se k'o sɔrɔ u ye si min sɔrɔ i tɛ se k'o sɔrɔ se min kun b'u ye hali o tigafara t'i bolo ala y'olu kɛ ka diɲɛ waaju kirako la kuma ti e ma i ka dɔgɔ i kun ka dɔgɔ silamɛ in kɔrɔ nka i n'anw tɛ ɲɔgɔn na dɛ i n'anw tɛ ɲɔgɔn na i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na sisan nɔ nka anw b'an ta f'i ye parce que anw ye Mustafa défense tabaga de ye hali n'an bɛɛ sara bi kirako la a ka kan an tɛ nimisa an pɛrɛnnen don a kama su an pɛrɛnnen don a kama tile an pɛrɛnnen don a kama heure bɛɛ e ma diɲɛ bɛɛ lajɛ e ma dɔgɔyabaga wɛrɛ sɔrɔ dugukolo kan fo an ka ciden sanuman ye hali kafiriya sariya b'a yira ko mɔgɔ kana dankari mɔgɔ ka ciden na yɔrɔ silamɛya tɛ o anw silamɛ de valeur dɔ ciden tɔw la o valeur min bɛ anw na valeur min bɛ anw bolo a ka cidenw na aw t'aw ka cidenw dɔn a t'u valeur dɔn n ko silamɛw de bɛ cidenw bɛɛ valeur dɔn parce que u bɛɛ valeur de ye anw bolo nka Mustafa de valeur ka bon n'u bɛɛ ta ye ala de y'o kɛ o ala de y'o kɛ tɔw bɛɛ an b'u bɛɛ minɛ an ka cidenw ye aw bɛɛ bonya b'an yɔrɔ an bɛ kisi ni nɛɛma jidiw bɛɛ lajɛlen kan anw ma aw t'aw dɔgɔya e b'i to i yɛrɛ kan n'i ka naganaga kan n'i ka batarako n'i ka malangoloya k'e bɛna toucher an ka belebele la i sera fɛn ma dɛ wa i sigi ni ko ye dɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala k'i kɛ ka diɲɛ tɔw waaju kana kulonkɛ kɛ Mustafa la n bɛna kuma laban ni jumɛn ye silamɛw n'aw bɛ kɛlɛla ko la bi n'aw kan ka kɛlɛ kɛ ko la bi depuis dusukun na depuis kɛwale la ka ba faransi ka diɲɛ fɛn bɛɛ la tɔw bɛ k'a kɛ cogo min olu bɛ alijinɛ min fɛ anw yɛrɛ b'o alijinɛ kelen fɛ koyi an ni ninnu bɛɛ de bɛna taa jɔ ala kelen ɲɛkɔrɔ walahi an bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri silamɛw an bɛ ɲɔgɔn nɛni ni farafarali ni kuma caman min na ni ɲɔgɔn défense ta fu min na ɲɔgɔn ka karamɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ fu min na an ye nin bɛɛ to yen an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kafiriw kɛlɛ ko sera ko de ma sisan ko sera a tigi ma mamadu ka bon n'an ka karamɔgɔw ye a ka bon n'an faw ye a ka bon n'an baw ye a ka bon n'an ni ye n'an bɛ se défense ta la bɛɛ ka wuli k'i jɔ ni video bɛ kɛ dugukolo kan walahi ni Facebook mɔgɔ ni diɲɛ bɛɛ bɛ se video kɛ la video kɛ kɛcogo ɲuman filɛ dɛ ka wuli ka ci fɔ kafiri kuntigi ye n'o ye makɔrɔni ye k'a yira la k'a magala cɛ de la ko maga man ka kɛ cɛ min na diɲɛ kɔnɔ nka a bɛ n'a dɔn k'a magala ko la mɛ n'a la ni tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ silamɛya a ye wuli k'aw jɔ dɛ min bɛ se k'a kɛlɛ i dusukun na min bɛ se k'a kɛlɛ duwawu la min bɛ se k'a kɛlɛ ni sira o sira ka diɲɛ kɔnɔ walahi fo ala ka taa dɔn
alhamdulillah silamɛw mali silamɛw ne ala y'a ye bi kayo se kɛ kirako la n'o kɛra ala bɛ nisɔndiya an kɔrɔ o dɔ la ala bɛna bɔda kɛ mali ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ an bɛ ko la dugukolo kan an bɛ ko la kirako la surtout an nana bɛn kalo ma kalo min ni diɲɛ bɛɛ wuli k'i jɔ i sen kan ko mawludi ayiwa fɛn min bɛ yen bi a ye wuli aw jɔ o la dɛ yanni mɔgɔw ka t'u sigi ko mawludi fete a bɛ bɛn a tɛ bɛn n da ma don o kuma la dɛ ne da tɛ don o la ne t'o kuma fɔ a bɛ bɛn a tɛ bɛn o a kan ka fete tan o a man ka fete tan o ni si tɛ an kan ka kɛlɛ min kɛ fɔlɔ da min karila an ka belebele la n'anw bɛ kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ an k'o de kɛlɛ kɛ bi fɔlɔ yanni ka kɔn yanni ka se mawludu sigili ɲɛ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ bi ni kɛlɛ bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mawludukɛlaw nin y'aw ka kɛlɛ ye dɛ nin y'an bɛɛ ka kɛlɛ ye ni ye silamɛw ka kɛlɛ ye parti ko tɛ nin na taabolo ko tɛ nin na anw bɛɛ kuntigi de ye Mustafa ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ de minɛ silamɛw bɛ ka wuli ko nka hali sa ye wuli ala ka an dusukun ye k'an bɛ kɛlɛ la wallahi k'an bɛ kɛlɛ la k'an bɛ alakira ko kɛlɛ la k'an bɛ kɛlɛ la k'an bɛ sababu ɲuman ka kɛlɛ la k'an bɛ kɛlɛ la k'an b'an da juru minɛbaga ka kɛlɛ la k'an bɛ kɛlɛ la k'an b'an ka nabi ɲuman ka kɛlɛ la ala k'o y'an dusukun na a k'o y'an kɛwale la a k'a y'an ɲɛ kan a k'a y'an kumakanw na a k'a y'an bolo la a k'a y'an senw la n'o kɛra ala bɛna anw kanu maliyɛnw an bɛ fɛn caman na nin si tɛ koyi kira kanu yɛrɛ yɛrɛ a dɔntɔ filɛ se de tɛ ɲɛ bi n'o tɛ n bɛ yɛlɛ faransi ka taa n jɔ palɛ la ka kuma makɔrɔ ni mankan se tɛ ɲɛ an bɛ ala deli maa o maa bɛ dankari alakira la ala k'an kisi tɔɔrɔ ma kisi ani nɛɛma ni barikaba ye k'a ɲini ala fɛ dɔw kelen de don ala ka makɔrɔ nin kɛ ka dugu tɔw waaju diɲɛ kɔnɔ o se bɛ ala ye wa a bɛna dɔn k'a sera ko ma wa a ka fanga banna fanga barika banna ka ban nin ye fanga in ta tiɲɛlen ka fanga in halaki fanga in puissance banna ala tɛ baga mɔgɔ ma ale de ye bɛɛ da nka n'i touchera a ko i kana toucher yɔrɔ min n'i touchera i bɛ ala ye anw ye nin kɛlɛ to ala bolo nka anw bɛ wuli k'an ka dusuma kasa yira n'o tɛ nin kɛlɛ in anw ye nin to kotigi bolo kotigi bɛ nin kɛlɛ in ɲɛnabɔ walahi kotigi bɛ nin ɲɛnabɔ ale de ye mamadu ci k'a kanu a den tɛ k'a kanu a ka jɔn don a ka ciden don a teri don a y'a da de k'a dilan k'a bɛn a kanubaga ma k'a bɛn a teri ma ala n ko don min na ne ma bɔ ko in kalama dɛ ne bɔra ko in kalama so ne tɛ tele lajɛ n tɛ arajo lamɛn n tɛ journal lajɛ n ma bɔ a kalama ne bɔra nin kalama so de so ni sira cogo min ala b'o dɔn min bɛ nin na bi ala b'o dɔn wa ala i b'o dɔn o b'a dɔ bɔ nka o bɛɛ kɔfɛ an bɛ bɔ k'an ka dusuma kasa yira diɲɛ bɛɛ la ka tila k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye n'aw sera anw ka belebele ma hali sini a bɛ bo kɛ kuraba kɔnɔ walahi ala bɛna min kɛ a bɛna kɛ ka diɲɛ bɛɛ waaju si bɛ kuma la a fɔbaga ye n bɛ sa su in na wa n bɛ sa sini wa ne t'a dɔn nka ala bɛna min kɛ faransi la diɲɛ bɛna a lakali walahi ni sera Mustafa ma ye kojugu kɛ koyi ala bɛna min kɛ faransi la a bɛna fɔ ko jan ni mami tun y'a fɔ an ye ka tɛmɛ n b'o fɔ bi hali n tɛ siran n b'o fɔ n tɛ hami n b'o fɔ n tɛ jɔrɔ ko bɛ kotigi bolo ala bɛna faransi kɛ ka diɲɛ bɛɛ waaju ala bɛna faransi kɛ ka diɲɛ waaju wa ala an b'i deli k'a teliya k'a k'an ɲɛna ko ye i k'a teliya de k'a yira diɲɛ na ko ala kɛra ni cɛ tɛ kelen ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka ɲini ala fɛ ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɔda k'an ye ala k'an sutura ala k'an kɛ ala kɛra kanubaga tiɲɛ tiɲɛ ye dusukun na kɛwale la ala kana an ta kɛ da ye ka ɲini ala fɛ a ka yafa an ma a k'an fara kira ka sɔgɔnali ka kiyama ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka yafa an ma a ka an mago to kisi ani nɛɛma ni barika ala k'o jidi Muhammed Mustafa kan bɛɛ miniti bɛɛ seconde bɛɛ kisi ani nɛɛma ni barika ala ka caya belebele n'a ka so dungo kan an bɛ bɔ kuma la wa akhiru da'wana anil hamdulillahi wa